ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। याञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मोदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जय जगन्नाथ। तमेव मातश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन तमेव वश्चं तस्मै श्री सच्चिदानन्दं तस्मै श्री जगन्नाथाय गुरवे नमः। रे मुरारे मधुकैटवहारे गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे यज्ञेश नारायण कृष्ण वैष्णु निराश्रय मां जगदीतरक्षं निराश्रय मां जगदीतरक्षं निराश्रय मां जगदीतरक्षं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृपा विदेहि मयि पाप सिंधु निराश्रय मां जगदीतरक्षं निराश्रय मां जगदीतरक्षं निराश्रय मां जगदीतरक्षं। प्रसंग भागवत विषय आम आलोचना करवा। भागवत कथामूर्त भागवतर अर्थ आसतु जानिबा। भागवत हूँ चारोटी अर्थ। भागवत चारोटी अर्थ प्रकाश करता है। भा अर्थात भाव, ग अर्थात ज्ञान, ब अर्थात ब्रह्मांड, त अर्थात तत्व। भागवत भाव, ब्रह्मांड, तत्व एवं ज्ञानर प्रतीक। भागवत पढ़िबा द्वारा आमे चारोटी भाव प्रकाशित होता है। एमती कौन समस्या नहीं जीवन रे जहाँ भागवत तार सूत्र प्रकाशित होना। भागवत हूँ जीवन समस्यार समाधानर मार्ग एवं ब्रह्मांडर वेद एवं जीवर वेद जहाँ भागवत आम पाई था। जहाद्वारा आम ईश्वर निकटवर्ती होता। ईश्वर आम हृदय विराजमान करता। बंधुटी अति आमर निकटतर हो जाइए। आमर कथा चरित्र और धारणा से एते माने आकर्षित हो जाइए। ताकू आम चौकिड़े देले धूली लगी झाड़ा को पड़ना से निजे झाड़ी बसी जाता। ठीक से हीपरी भागवत हूँ एपरी एक भावर रस कृष्णकर रस जहाद्वारा ईश्वर आम हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सर वैरी को त्याग करी हृदय विराजमान करता। भागवत मनुष्य समाजर वेद। आसतु मिलमिशि भागवत पढ़ा। भागवत भाव भक्ति ज्ञान तत्व एवं ब्रह्मांड विषय विराजमान करवा। धर्म अधर्म ज्ञान आम निपुण हो पार। भागवत द्वारा आम कृष्णकर रस भावर रस आम ग्रहण कर। श्री गुरुदेव वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जी जड़का आनंद धामर मणिनाग गुंफार सिद्ध साधक जहाँ द्वारा मालिकार वर्णित करा जाइछि। से होचंती जड़े सिद्ध साधक मालिकार भक्त। से कही भागवत विषय भागवत पढ़ मन बाईरे से भाव मन करतु दृढ़ मन बाईरे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाईरे न पढ़ी पारिबु जेबे श्रुति डेरी शुण श्रद्धा भावे जड़े बड़ी गणा हेबु भवे। तेणु जदि आपण पढ़ी पारुना आम अक्षर चिन्ह शिखिना निरक्षर होती। तेणु भागवत को जो मैंने पढ़ुंट जो पंडित मैंने से पाखु किसी ग्रहण करतु शुणु। परीक्षित महाराज जितेबले 7 दिन भितर मृत्युवरण करने को जाते मृत्युवरण करते भागवत पढ़ी से मुक्ति लाभ करते। भागवत हूँ मुहूर्त मात्रक मुक्ति। से भागवत कहुई मुहूर्त मात्रे कृष्णवाणी जे शुणी जेबा मुखे शुणी जे प्राणी आत्मा को उदरे कि भाव बहु समस्या। मात्र मुहूर्तक मात्र कृष्ण वाणी शुणा द्वारा आमर ईश्वर प्रति दूर हवा द्वारा आम ईश्वर निकटवर्ती हो पार। तेणु मुहूर्तक मात्र कृष्ण वाणी द्वारा आम जीवन निस्तार हो पार।
ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରକେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ହେଉଛି ବେଦ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏହି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣିପାରିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଭାଗବତ ଧର୍ମବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ପରମାଣୀ ଜୟା ଶୁଣଇ ସଧାରେ ଭକତି ଜନ୍ମେ ତା ଅନ୍ତରେ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଧର୍ମର ବାଣୀ, ଭାଗବତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ବାଣୀ, ଭାଗବତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଶୁଣେ ସଦା ଭାବରେ ଭକତି ଜନ୍ମେ ତା ଅନ୍ତରେ। ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗବତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବା ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ହେଳେ ତରିଲେ ବଜନାରୀ। ସେ ବଜନାରୀଙ୍କ ମୟରେ ମନ ମଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ସଦା ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତ ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାଣୀ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଚାରୋଟି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାମ ଆଉ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପାୟ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭାବ ରସରେ ମଜିଯାଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସରେ ମଜିଯାଅ, ହଜିଯାଅ ଏବଂ ଲାଭ କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଭ କର। ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା। ତେଣୁ ରାଧା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ରାଧା ହୁଅ, କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ମଜିଯାଅ, ହଜିଯାଅ, ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗକୁ ଖୋଜି ବୁଡ଼। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବତୁ ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।